এটা আইলা সে भी देखवा ପାଇଁ ଆସିଛି तो भाई BMW 310 टार भाई 1000 आर नहीं भाई आम सर्विसिंग कस्ट पड़गला 6117 भाई किसी कले ना हेले भी पड़गला आमर लेबर चार्ज नहीं आमर पड़गला केते भाई जा शीघ्र जा तो भाई ये चला बेनेली शोरूम जाकि पहाड़ पाखे अच्छी जाकू बेनेली जो बाइक नापी इच्छा हम ये विजिट करेंगे आ साइड रे आमर अच्छी कावासाकी भाई हॉर्न मार रे भाई हॉर्न मार तो भाई एटू आमर कटक रहा 30 किलोमीटर तो कटक रू आम भावुँ कटक ना चंडीगढ़ रू आम भावुँ हरिचंदन देकी जीवु तो कौटा पाख हम आमर हरिचंदनपुर देकी गले जंगल एरिया टी बेसी पड़ो गाँ गाँ एरिया तो सेठी निहाती भाव में टाइम लॉस हम तो आम पानी कोईली देकी जावा कहीं 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े किंतु सेटार स्पीड जाकि टाइम टा कवर करी हबो जा तो यही सर्विसिंग तार तो लेट हो गला एबे गोटे आगे गोटे कौ सुपर बाइक ना R15 सुपर बाइक ना R15 सुपर बाइक ना 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 एटा R15 तबे तो भाई एतकी समय है आसिले से जहाँ खाइलु दही बरा तो एबे टिके भोक है कौटी कौन टे खाईदेवा तापर सीधा जावा सर्विसिंग रे भाई बेसी किसी ना मोबिल चेंज कले फिल्टर चेंज कले भाई धुआ धुई करदे भाई से जार ही 6100 भाई एटा R15 तो नहीं R15 परिका तो लगुनि भाई कौ बाइक क्या मत लगुच BMW ना कौटा हाँ BMW ही हाँ S1000 RR एबे भाई सी रागी जो मत सियोर ओवरटेक मारवाई आइब भाई मु बेसी नहीं 90 रे चलाऊँगी भाई कैमेरा अच्छी तो स्लो करदेवा आइला सी भी देखवा आसी तो भाई BMW 310 टार भाई 1000 आर नहीं तो सी भी भाई देखवा आसला कौन केमती बाइक टा तो भाई से तो सांगरे जीवु आ 310 350 सांगरे पड़ेबू भाई गोटे रेस हेल्ले मजा ही ना आ भाई ग्रुप रे राइड करवाटा ब्लॉग करवाटा भाई सहज होचे कहीं ना सेठी कथबार्ता होगी कला बेले टिके आराम रे किछि कथा आसी जाउची जेमती सिंगल राइड कला बेले सेमती किछि तो होउनी तो ग्रुप राइड टा मते भलो लगे आमर तो ए नुआ 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 चैनल खोला है तो एते भी आमर जोड़ा एरिया सेठी एते राइडर नांती कि कई सांग दला बरका अच्छी ग्रुप रे आड हवा पड़ो
ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ କଟକ, ଯାହାକି ମାମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଆମ ଏରିଆଠୁ ବେଟର୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଟା ହେଲା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଜାଗା। ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଆମର କେଉଁଝର ଅପେକ୍ଷା କେଉଁଝରଟା କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଜଡ଼ା ଏରିଆ ଭାଇ, ଏନି ଟାଇମ୍ ଧୂଳି ଭାଇ। ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ତୁମେ ଚଲେଇ ହିଁ ପାରବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ଏଠି ଭାଇ ଏତିକି କାର୍ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭାଇ ଧୂଳିର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ ଗଲେ ଏ ଧୂଳି ଗୋଟେ। ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ, ଆମେ ବି ଆରାମରେ ହିଁ ଯିବା, ଏତେ ହରବଡ଼ି ନାହିଁ। ଭାଇ ଯିବ ବୋଧେ ଏ ସାଇଡ଼୍। ଏଟା ହେଲା ଆମର କଟକର ବ୍ରିଜ୍। ଏଟା ତ ଏତେ ମଜା ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଗ ବ୍ରିଜ୍ଟା 2 କିଲୋମିଟର ତ ନା 1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ହେବ। ସେଇଠି ମଜା ନେବା, ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ନେବା, ବାଇକ୍ ସହିତ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ। ନା ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହିଁ ତ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହିଁ ଭାଇ। ସରି, ଭୁଲ କହିଦେଲି, 1 କିଲୋମିଟର ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାରେ ଭାଇ, ରୁହ। এই দেলা ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାର ବାଳ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେବା। କଟକ ସହର ତ ଆମେ ପୁଷିବାର ନାହିଁ, ତ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଇକି ଆମେ ପୁରା ପଳେଇବା ସିଧା। ନା ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା, ସିଧା ପଳେଇବା। ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତାଟାରେ ଆସିକି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଯିବା, ଆଉ ସେ ରୋଡ଼ରେ ସିଧା ନେଲେ ଭାଇ କଟକର ଟାଉନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ଭାଇର ପଛରେ ହିଁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। भाई BMW ର 310ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ମୋ ଆଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ସିଏ ବି ସ୍ଲୋ ଚଲାଉଛି। ଠିକ୍ କଟକ ସହର ପାରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତା ସ୍ପିଡ୍। ଭାଇ ମଜା ଦେବ। ଭାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼। ଭାଇ ତ ପଛରେ ରହିଗଲା। ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ଯିବା।